So mainly linear equations. When we will try to discuss the linear equations. Linear equations is first finish taking. What is the main basic thing of a equation? Equation means where equality arises, right? Okay. Now equation में একটা part থাকে the variable part, another part is the constant part, right? Now when we are talking about linearity, in the linearity will there be any terms of square, cube or something? Linear যখন আমরা বলছি যে কোনো linear, when we are talking about the linear equation মানে লাইনের একটা ইকুয়েশন, linear কথাটা কার সাথে রিলেটেড? লাইন। তার মানে আমরা যখন linear equation actually করব, when we are trying to discuss the linear equation, we first have to imagine a line. আমরা যা করছি একটা লাইনের ইকুয়েশন বার করছি। তোমাদেরকে আমি যে কনসেপ্টটা দেবো, it will be a concept up to class 9 and 10, because linear equation के बुझते गले geometrically we have to interpret that what is the geometrical interpretation of a linear equation by line. So see it by graphical thing, then I will discuss it. Okay, so if we see graphically linear equation in one variable and two variable, two things are there. When one variable is there, only x or only y will be there, like 3x plus 4, okay, equal to 0, like this. Okay, this is a linear equation in one variable. And two variable, if we talk about 3x plus 4y equals to 7, this is a linear equation in two variables. Now linear equation in one variable and two variable हो जाएगा। Okay, now when one variable will be there, the solution will be unique. Unique solution, why? Because only one value can satisfy this equation. ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है उसे उसका क्या कहते हैं? रूट। क्या कहते हैं? रूट। So write it down. Root any number, any real value which satisfies the equation, that is called its root. Okay, now when two in this kind of things, मतलब simultaneous linear equation में अगर हम simultaneous linear equation की बात करें तो वहाँ पे more than one solution हो सकता है, infinitely many solution हो सकता है, and also unique solution भी हो सकता है. You will get to know these things about simultaneous linear equation in class 10. That when uniqueness exists, when infinitely many solutions exist, and when only unique and no solution will exist. Like if I say 3x plus 4y equal to 7, and another one is suppose I am taking another one, that is 6x, no, that will be parallel line এর কনসেপ্টে যাব না এখন। আরেকটা মনে করো এরকম আছে 3x plus 4y equal to 3. Will we get any solution for these two equations? क्या हमको कोई सॉल्यूशन मिलेगा इसका? या और भी एक मान लो ये 3 4 नहीं लेता, 3 4 नीचे ना, I am taking 6 8, I am taking 6 and 8. Okay, will we get any solution for it? क्या हम कोई सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं? किसको पता है साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? Does anyone know? we can बाकी आज क्यों जानो simultaneous linear equation. So a simultaneous linear equation के solve पर অনেকগুলো মেথড আছে, elimination method, okay, substitution method, আর একটা cross multiplication এর হয়, cross multiplication এর মেথড, তিনটে মেথডে হয়, okay, সলিউশন করা যায়। So generally এগুলো তোমাদের নেক্সট ক্লাসে অনওয়ার্ডস আছে, বাট ফার্স্টে আমি ফার্স্ট যে লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়ে ডিসকাশন যেটা করছিলাম of one variable, I am discussing on that only. So in linear equation, when we have to form the equation, সবথেকে টাফ কাজ কি? তোমাদের ভাষায় টাফ যাকে বলে, তোমাদের ভাষায় টাফ কাজ হচ্ছে ইকুয়েশনটা ফর্ম করা।
In the case of age related sum, have I shown you the chart? Chart देখিয়েছিলাম তোমাদেরকে? Present, past, future. You have to write like this way, and you have to form the equations like that. Okay? So when the age related things will be there, তখন তোমাদেরকে কি করতে হবে? Suppose father and son, the relations are there, and it is saying that the father's age, ভালো করে স্টেটমেন্টটা শুনবে, everyone will listen carefully the statement. The father's age is 3 times of the son's age. তার মানে son's age যা age তার 3 times father's age. So if we take the son's age as a variable, because we don't know the age, right? So can we take the father's age as 3x, right? ये जो एज हुआ, ये किसका एज, मतलब कब का एज है? अभी का है या 2 साल 5 साल बाद का है? अभी का है, अभी का बात चल रहा है. That means this is present. Now a statement is given to you after 5 years. After means 5 বছর পরে, তার মানে কোথায় যাচ্ছি? Future. So when you will be said this kind of things, then always remember जब एक्चुअल बॉयज बात है, जब एक फादर का एज बढ़ रहा है तब सन का भी बढ़ रहा है. তোমাদের যদি এজ 5 বছর বাড়ে, বাবারও এজ 5 বছর বাড়বে, রাইট? যখন এটাকেও প্লাস করবে, that time you will do the plus for this one also. This is the most important thing you have to remember to get the formula done properly. যদি ফর্মুলা প্রপারলি পুট করতে হয় তাহলে এই জিনিসটা অবজার্ভ করতে হবে, that when we are going to future, present এর সাথে প্লাস, when we are going to past, that time it will become minus. So अगर हम बोलते हैं the statement is after before 3 years, that means present age থেকে 3 minus for both of them. This is the main criteria you have to understand for age related sums. Age related sum में main problem एक formation का है. Okay? ये present, past और future है understanding. Is it clear? लिखा कहाँ है हरिओम यादव? So this is the age related sums we talk about. Next we will talk about, আমি একটা আইডিয়া দিয়ে রাখবো যে বোট জান তো বোট চলে নদীতে, দুটো জিনিস টার্মস আছে, একটাকে বলা হয় আপস্ট্রিম, একটাকে বলা হয় ডাউনস্ট্রিম. ডাউন মানে কি? নিচের দিকে যাওয়া. अच्छा, যখন আমরা সিঁড়িতে উঠি, जब हम लोग स्टेयर्स पे उठते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है या नीचे उतरने में? ऊपर जाने में टाइम ज्यादा लगता है. टाइम कहाँ पे ज्यादा लगेगा? जहाँ पे बाधाएं ज्यादा आएंगी. That means what we can say, it is easy to go downstairs, right? কেন downstairs? Because এখানে physics এর পেনে আনছি বোঝার জন্য. Gravity is taking towards the ground. Gravity আমাদেরকে পুল করছে. Gravity is taking towards the ground. That's why আমরা তো একটা ফোর্স দিচ্ছি, গ্র্যাভিটি আমাদেরকে পুল করছে, মানে অ্যাডিশন হচ্ছে. Addition of two forces are there. That's why we can go downwards easily. But वही gravitation टाइप যখন আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি, जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, gravitation हमको पुल कर रहा है नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हमारा स्पीड कम हो जा रहा है और इसीलिए हम लोगों को बाधाएं ज्यादा हो रहा है. That means that same logic is following in the case of upstream and downstream. जब नदी के बहाव के साथ नाव बहता है, इस तरफ अगर स्ट्रीम है, इस तरफ स्ट्रीम है, नदी का बहाव है, इस तरफ बहाव के साथ अगर कोई नाव जा रहा है तो वो बहाव उसको ठेलेगा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. That means the speed will increase. अब अगर नदी के बहाव के ऑपोजिट में कोई नाव जा रहा है तो उसका स्पीड decrease. So from there we can form a formula for upstream and downstream. किस को समझ में नहीं आया ये चीज? आयु समझ में आया है? यादव, हरिओम, तत्सत, यादव समझ में आया है? हरिओम, तत्सत समझ में आया? मुझे क्लास करने पीछे एक बार बैठना है क्लास करने के लिए. अनन्या सहाय, what about you?
इसका जो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम है उसका स्पीड हम कैसे डिसाइड करते हैं? एक बोट जहां पे कोई बहाव नहीं होता, when there will be no flow or no stream, মানে একটা পুকুর আছে সাপোজ, no stream, no current, সেখানে বোটের একটা স্পিড, নিজস্ব স্পিডটাই স্পিড, because there is no other force working over there. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक होता है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और एक होता है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब बहाव का अपना एक स्पीड होता है। Let us take the speed of the boat in still water be x, okay, and let us take the speed of the stream be y, okay. Is it clear to everyone? एक का स्पीड हमने x पकड़ा है, दूसरे का y। अब बात करते हैं डाउनस्ट्रीम के स्पीड की। डाउनस्ट्रीम, यस क्या बैठेंगे सर? बैठ जाइए ना, कहीं पे बैठ जाइए, यहाँ पे दिखेगा नहीं तेरे लोग को। अरे सब सीधे जाए, वहाँ बैठेंगे आगे, पीछे बैठना सर। ओके, नाउ डाउनस्ट्रीम, when we talk about the downstream, okay, जब डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं हमने क्या देखा? डाउन का मतलब नीचे जा रहा है, मतलब स्ट्रीम उसके साथ बहेगा, तो स्पीड ऑफ द बोट उसके साथ साथ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो क्या हो जाना चाहिए? प्लस। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा +1। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। तो ये क्योंकि ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, व्हाटएवर इट विल बी गिवन। सो दिस इज द डाउनस्ट्रीम। बोटेর স্পিড x, স্ট্রিমের স্পিড y। স্ট্রিম বোটকে ধাক্কা দিচ্ছে, বোটের নিজের স্পিড আছে, বোট নিজেও আগাচ্ছে, তাহলে দুজনের স্পিড একসাথে দিয়ে জুড়ে যাচ্ছে না, দ্যাটস व्हाई x। ओके, अब अपस्ट्रीम की बात करते हैं। আপস্ট্রিম মানে বোট যাচ্ছে, তার অপোজিটে এটাকে অপোজ করছে, কিন্তু বোটকে তো অপোজ সবাই করে। বোট যখন নদীতে যায়, নদীতে তাকে অপোজ করবেই, তাতে কি বোট থেমে যায়? না, কমে যায় স্পিডটা, কিন্তু থামে তো না। दैट मींस जो x है वो इससे थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड स्ट्रीम की वजह से। क्लियर? सो इट इज किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज upstream speed. This concept why I am giving to you, because when you go to class 9 or 10 it will be easier to understand the upstream downstream sums. ठीक है? Yes sir. So now one things I have, मैं actually क्या कर रहा हूँ ना, linear equations में जो problems होती हैं, जो word problems हैं, word problems को समझने में, मतलब reality जो है, reality को समझने में problem होता है हम लोगों को, right? कि रियलिटी क्या दिखा रहा है वहां, तो वो देखना पड़ेगा। जैसे 2 डिजिट्स नंबर का जनरल फॉर्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर? যেই সংখ্যাটা দেখবা তুই দুটো সংখ্যা বলে দিবি, সংখ্যা ঠিক নয়, সংখ্যা মানে অ্যাকচুয়ালি ডিজিট অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে। দুটো ডিজিট x আর y হলে x * 10 + y। यस, দুটো ডিজিট x and y হলে তার মানে কি সিম্পলি 23 উই টক অ্যাবাউট। 23 মানে কি প্লেস ভ্যালু, মেইন থিং দ্যাট সব সময় দেখবে ব্যাকে যাবে, ব্যাক টু বেসিক্স, অলওয়েজ রেফার টু ব্যাক টু বেসিক্স। যখনই কোনো সাম দেখছো, কোনো একটা কিছু করছো, সেটা কোথা থেকে এলো একটু মনে করে নাও যে কোথায় করেছি, এটা তো প্লেস ভ্যালু। এরকম একটা রিকলিং প্রসেসটা সব সময় চলতে থাকে। দ্য রিকলিং প্রসেস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট for mathematics or logic. If you recall the things again and again, then the flow, যেমন কি একটা রাস্তা যদি মনে করো পেছনটা এবড়ো খেবড়ো আছে, ঠিক আছে, পেছনটা এবড়ো খেবড়ো হয়ে গেছে, তুমি যেতে চাইছো ওখানে, তুমি যদি এবড়ো খেবড়ো রাস্তাতে
তৈরি করে তারপরে যাও স্মুথলি গাড়িটা রান করবে না করবে না তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে किंतु यदि तुम एवोकेबल रास्ता जो ऊपर खाबर रास्ता है उसको अगर हम ठीक ना करते हुए जाए तो गाड़ी के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा गाड़ी के ऊपर स्ट्रेस मतलब मार्क्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा ठीक है दैट इज द रिकॉलिंग प्रोसेस व्हेन वी डू अगेन एंड अगेन देन वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे ओके तो अब बात करते हैं जैसे 20 इसका प्लेस वैल्यू क्या है दिस इज यूनिट प्लेस এটা units place মানে place value সাথে p into হয় 1 so that means we can say it is 3 into 1 and this is scale place scale place সাথে p into হয় 10 so what is the general form we are getting if this is x and this is y 10x plus y this is the general form of a two digit number এবার তোমাদেরকে two digit number তোমাদের তো ডাবল ভ্যারিয়েবল নেই only single variable है that means in that time तुम लोगों को ये और ये जो है इसके बीच का कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा ताकि तुम लोग सॉल्व कर सको ऐसा बोल दिया जाएगा if in a two digit number the difference of digits is 3 इसका मतलब तुम लोगों को कुछ ले लेना है x minus y equal to 3 এটা দেওয়া থাকবে otherwise তুমি বলবে কি করে সিঙ্গেল ভ্যারিয়েবল তোমাদের তো ডাবল ভ্যারিয়েবল তো তোমাদের সিলেবাসে নেই it will be in class 9 only okay so when you are এইটা কিসের জন্য বললাম এইটা বললাম বোঝার জন্য যে টু ডিজিট নাম্বারটা কি রকম ফর্মে হয় যাতে তুমি সামটাকে ছেড়ে না আসতে হয় एग्जाम-এ তুমি বুঝতে পারবে সামটার ফর্মটা ওকে নেক্সট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে এবারে x আর y এই যে ডিজিট গুলো আছে these are called digits अब डिजिट के बीच का जो रिलेशन है वो हमको ढूंढना पड़ेगा मतलब वो स्टेटमेंट से हमको ढूंढ के इस y को इन द टर्म ऑफ x लिखना होगा और उसे यहाँ पे पुट करना होगा ओके दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल नंबर এটাকে কি বলা হয় অরিজিনালি মানে নাম্বারটা কি এরপর একটা জিনিস আছে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে when the digits are interchanged কি বললাম when the digits are interchanged इसका मतलब क्या है मतलब x y की जगह आ गया y x की जगह आ गया মানে y x হয়ে গেল এখন নাম্বারটা ঠিক আছে y x হয়ে গেলে তখন তো তার ফর্মটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে গেটিং ইট অর নট यस স্যার তাহলে x আর y এর রিলেশনটা পাবো আবার আমাকে কিন্তু y এর জায়গায় এটা পুট করতে হবে টু গেট দা নিউ নাম্বার এটা কি বললাম নিউ নাম্বার তো এইটা একটু বুঝতে হবে যে what is original number that is in this form what we are taking at the first and what is the number after interchanging the digits that is this form is it clear everyone এই হচ্ছে একটা টাইপ this is a type তো আমরা কতগুলো টাইপ ডিসকাস করলাম একটা টু ডিজিট নাম্বারের একটা আপস্ট্রিম ডাউনস্ট্রিমের একটা এজ রিলেটেড সাম ওকে these three things are there আরো আছে যেমন কয়েন রিলেটেড I told কয়েন রিলেটেড আমি বলেছিলাম না বলিনি হ্যাঁ স্যার বলেছিলাম যে कॉइन रिलेटेड যখন থাকে তখন দেখতে হয় কি नंबर ऑफ कॉइन्स दो चीजों पे ध्यान देना है क्या क्या नंबर ऑफ कॉइन्स वैल्यू ऑफ कॉइन्स ओके नंबर ऑफ कॉइन्स কি হয় যতগুলো নাম্বারের কয়েন হয় মনে করো 4 কয়েন্স অফ 25 রুপিস 25 পয়সা একটা 25 পয়সা কত ভ্যালু তার উপর ডিপেন্ড করবে কতগুলো নাম্বার অফ কয়েন্স ওই পয়সার আছে যদি 25 paisa we talk about then 25 paisa means 25 paisa when we will try to value এখন পয়সা দিয়ে কেউ তো বিচার করে না এখন দোকানে গেলে সবাই বলে কত টাকা দাম রাইট তার মানে আমাকে যাই নিতে হবে টাকার এগেইনস্টে নিতে হবে that means we first have to convert this 25 paisa into rupees so paisa to rupees is 25 by 100 that is 1/4 rupees right. This is called the valuation of one coin. Okay? Valuation of one coin. তো যখনই তোমাদের coins number of coins যতগুলো দেওয়া থাকবে তার সাথে একটা ভ্যালুকে করে দাও multiply. Then you will get যে ওই 25 পয়সা দিয়ে কতটা
টাকা জেনারেট হলো, কি জেনারেট হলো, কতটা টাকা জেনারেট হলো। দ্যাট মিন্স when we take the paisa and we want to count how much money it actually happens over there by this paisa, মানে 25 পয়সা দিয়ে কতটা টাকা আমার জেনারেট হয়েছে। এই 10 টাকা যদি 25 পয়সা দিয়ে জেনারেট হতে হয়, 10 টাকা জেনারেট হতে হবে 25 পয়সা দিয়ে, তাহলে বলো কতগুলো 25 পয়সার কয়েন লাগে? দেখি কত হবে? 40 40 यहाँ पे देखो एक 1/4 रुपीस मतलब एक 25 पैसा प्राइस कितना है? 1/4 रुपीस मतलब 1/4 रुपीस जो है उससे कितना आ गया? उससे एक 25 पैसे का कॉइन आ गया। ठीक है, हमको कितना पैसा करना है? 10 रुपए करने हैं। तो एक के लिए 1/1/4 मतलब 1 into 4 ফ্র্যাকশনস কি হয়? 1/1 ফ্র্যাকশন। আরেকটা ফ্র্যাকশন যখন ডিভাইড হয়ে থাকে তখন রেসিপ্রোকাল হয়ে যায়। দ্যাট মিন্স ইট উইল বিকাম 4 लिखने जाए। ऐसा भी तो कर सकते हैं, 10 रुपया को पैसा में चेंज करके फिर डिवाइड कर दो। That will be a long process। अगर हम इसको याद रखेंगे तो इजी, ठीक है, you can do that also। अब 10 रुपए करने हैं तो 10 रुपए का अगर देखेंगे तो कितना आएगा? 1 के लिए 4, 10 के लिए 10 into 4 40। मतलब अगर हम 10 रुपए हमको बनाने हैं 25 पैसे से, तो कितने 25 पैसे चाहिए होंगे? 40 25 पैसे चाहिए होंगे। Is it clear? लॉजिक समझ में आया? This is the logics you have to understand for coin related sum। तो ये coin related sum हमने डिस्कस कर लिया। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली क्या है? जो हम मतलब रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में मैक्सिमम केसेस आर बीइंग डिसाइडेड बाय linear equations, or you can say some equations we can make to solve it। जैसे मान लो 500 रुपए लेके कोई बाजार गया है, उसने 20 रुपए करके किलो 3 किलो टमाटर खरीदे, ठीक है, 120 रुपए करके किलो 1 किलो मछली खरीदा, ठीक है। तो अब उसके पास कितना बचा? तो ये बचाने वाला जो काम है वो कैसे निकालते हैं? एक्चुअली हम इक्वेशन को ही तो यूज कर रहे हैं ना, एक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, मतलब उसी का तो इक्वेशन बन रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई द रियल लाइफ एप्लीकेशन वी कैन जनरेट बाय linear equation। That's why the linear equation is getting forwarded up to class 9 and 10 and onwards। Okay, even in the some competitive exams you will get linear equation of 2 variables, single variables and many things। Okay, that's why it is very much important। Okay, so as we have completed the syllabus, तो मैं JEE level में कुछ questions तुम लोगों को करवा रहा हूँ। और एक चीज देखो, जैसे मान लो अगर linear equation इस तरीके का रहा, तो 10 नंबर में कौन सा वाला? इक्वेशन ही बना था 2.2। this one 2.2 का। तो रॉनी और आर उसको अच्छा, Aaron is 5 years younger than Ron। भी Okay, cancel कर लो जरा। everyone just do it। I am saying the question, everyone try it first। Aaron is 5 years younger। कल तुम बच्चे तुम्हारा कांडस हो जा ওইখানে ঘুম পাচ্ছে, ওইখানে এই ये রেজিস্টার করতে শুরু কর। স্যার ইয়ার সে কত ঘুম পাচ্ছে? স্যার ইয়ার से कौन 4 years later, 4 years later, 5 years Ron younger than Ron, younger than Ron। Ron will be twice as old as Aaron। So find the age of Aaron।
फाइंड द एज ऑफ एरन। देखो मैंने पहले ही ये एज वाला जो है डिस्कस किया। एज वाला कैसे करना है उसी से करो, चार्ट बनाओ इसका, जल्दी से चार्ट बनाओ। एक में एरन को डालो, दूसरे में रॉन को डालो। Ron appear younger than Ron. Will be twice as old as, will be twice X as plus old 5 as। 4 years later Ron will be twice and मेरा सेकंड एकदम लास्ट में भी क्लास है ना? हाँ सर, एक पीरियड में। रिमेडियल भी है। हाँ सर। हाँ आज के आज एक पीरियड আছে তো এই কোশ্চেনটা অ্যানসারটা দেখবো কে কে করতে পারবে। ওকে ঠিক আছে। টুয়াইস मतलब डबल। ओके डन।